Halo jemaat Sitri The Bukit, dimanapun kalian menyaksikan video ini, saya sapa kalian, selamat hari Minggu, kalian luar biasa. So, jangan pernah patah semangat, jangan berkecil hati, walaupun ibadah kita melalui online di pagi hari ini, percayalah, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang tetap sama, yang tidak pernah berubah, kuasanya dari dulu dan sekarang, dia tetap penuh dengan kuasa, tidak pernah dibatasi oleh apapun. So, mari kita tetap berserah diri kepada Tuhan. Kita mau bangun iman kita bangun berkoneksi dengan Dia melalui pujian dan penyembahan di pagi hari ini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan Yesus sangat baik kepada kami. Kami masih memiliki kesempatan dan waktu Tuhan untuk bisa bersekutu dengan Engkau, sekalipun melalui media yang kami saksikan. Kami percaya Tuhan Yesus, pujian yang kami naikkan, yang kami nyanyikan kepada Tuhan, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami penuh dengan sukacita, kami penuh dengan iman, kami tetap Tuhan dihibur oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami muliakan Engkau melalui pujian ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Mari kita saksikan dan kita puji namanya. Tuhan Yesus memberkati. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets dark, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Amen. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Come on, church, sing it. When the mountains fall and the sea turns rough, but my word stands strong, says the Lord. When the world gets tough, When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, we shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain, our lives in your hands. You're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God.
mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Oh, power, mercy never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great is our God. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will shake. Your grace abounds in us. You're more than enough for me, yes, Lord Jesus. Jesus, you're able to break every chain. Our lives in your hands. You're in control. Grace overflows in us. You're more than enough for me. Grace overflows in us. You're more than enough for me. You're more than enough. Grace overflows in us. You're more than enough for me. You're more than enough for me, oh God. Grace overflows. Your love, your word, it's more than enough. Kasih-Mu, firman-Mu lebih dari cukup bagi kami, Tuhan. Kasih-Mu, Tuhan, mengubahkan, kuasa-Mu memulihkan kami. Yes, Lord, your word stands strong. Your love won't fail, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kami naikkan pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu. Kau layak terima pujian. You're more than enough for us, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kasih-Mu, Tuhan. It's Jesus, Lord. Terima kasih, Tuhan. Bahwa Kau Allah yang tidak pernah tergoyahkan. You are strong, Lord. Kau Allah dasar yang teguh dalam kehidupan kami, Bapa. Dengan iman kami mau katakan, 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ancients, hope will arise. Yes, that is defeated. The King is alive. 'Cause I'm gonna sing in the middle of the storm, louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ancients, hope will arise. That is the feeling,
the King. Oh, I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ages, hope will arise. That is the feeling, the King. I'm gonna sing in the middle of the storm. Louder and louder, you gotta hear my praises roar. Up from the ashes, hope will arise. That is the feeling, the King is alive. I raise a hallelujah, yes Lord. I raise a hallelujah, hallelujah. I raise a hallelujah. I raise a hallelujah. Sing with me. I raise a hallelujah, Jesus. I raise a hallelujah. You are everything for me. I raise a hallelujah. Sing hallelujah. Terpujilah namamu, Kau Raja yang kekal, penasehat ajaib. Yes Lord. Yes God. Kau yang menghalau segala badai hidup kami Tuhan, sehingga kami berdiri teguh di dalam Kau Bapa, sebab Kau yang pegang kehidupan kami, membawa kemenangan. Haleluya. Hari ini Pastor Rachel akan menyampaikan firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiranmu dan ambil posisi yang tenang, yang baik, yang tidak diganggu oleh apapun supaya tidak berlalu begitu saja. Saya percaya saudara akan diberkati, terlebih saya, melalui firman Tuhan ini. Mari kita sambut saja Pastor Rachel Sitorus. Well, right now we're going to have a time of communion. Ya, saat ini kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. And this morning I wanted to share a little devotion for you for the message. Dan pada pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan. So if you've got your Bibles there, we're going to be reading from Romans chapter 8. Jikalau Anda memiliki Alkitab bersama dengan Anda, boleh membukanya di dalam Roma pasal 8. And we're going to read from verses 31 to 39. Dan kita akan membaca bersama-sama dari Roma 8 ayat 31 sampai 39. And we're going to go verse by verse. Kita akan membaca ayat demi ayat. And so this is such a powerful passage of scripture Ini merupakan ayat yang sangat kuat as it displays the extravagant love of our God. yang menyatakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. And so it's our hope that as we talk about the love of God today, that you would experience the love of God right where you're watching. Dan kami percaya ketika kita membicarakan tentang kasih Allah, dan kita semua yang menyaksikan akan mengalami kasih tersebut. And that you would feel His love surround you right now. Dan Anda akan mengalami kasih Tuhan yang melingkupi Anda saat ini. All right, let's read Romans chapter 8 verse 31. Mari kita baca bersama-sama Roma 8 ayat 31. What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us? Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Let's pause right there. If God is for us, who can be against us? Mari kita berhenti sejenak pada ayat tersebut. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Have you ever felt like things are against you?
Apakah Anda pernah merasakan ada hal-hal yang mencoba melawan Anda? Maybe it's fighting against negative thoughts that may come against you. Mungkin ada peperangan pemikiran negatif di pikiran Anda. Or even sometimes we can fight against hurt and unforgiveness from things that have happened in the past. Atau mungkin kita merasakan ada rasa sakit atau hal negatif di masa lalu. We can fight against temptation, Kita bisa bergumul dengan godaan, against sickness, dengan sakit penyakit, and even against the spiritual powers of darkness. atau mungkin dengan kuasa roh di dalam peperangan. And this verse gives us an incredible encouragement Dan ini akan meneguhkan setiap kita. that no matter what we're fighting against, Tidak peduli apapun juga yang kita hadapi, we are assured victory in Christ Jesus. kita memiliki kemenangan di dalam Kristus Yesus. And the cross of Christ Jesus proves this. Dan salib Yesus membuktikan itu. Because not even death could hold Jesus down. Bahkan kematian tidak dapat menghambat Yesus. Now, the enemy, Satan, who's also our enemy as followers of Jesus, Ya, tetapi iblis yang mencoba mengganggu kita. he thought that he had Jesus conquered, defeated. Ya, iblis berpikir bahwa dia sudah mengalahkan Yesus. But Jesus had other plans. Tetapi Yesus memiliki rencana. And what the enemy had meant for harm and destruction, Iblis mencoba melakukan kerusakan dan juga hal-hal yang buruk. God turned it around and used it for the salvation of mankind. Tuhan membalikannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. So we can stand with confidence and say, if God is for us, who can be against us? Jadi kita dapat dengan teguh mengatakan jikalau Allah di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Let's read on in verse 32. Kita akan lanjut kepada ayat 32. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also, along with him, graciously give us all things? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Communion is a reminder to us. Perjamuan kudus adalah satu peringatan bagi setiap kita. In fact, it's a guarantee Dan juga merupakan satu garansi, that God loves us. satu jaminan bahwa Allah mengasihi kita. As we hold these emblems today, the juice and the bread are representing Jesus. They remind us again that actually God loves us extravagantly. Ya, ketika kita nanti memegang roti dan juga anggur, itu mengingatkan bahwa ini adalah tubuh dan darah Kristus. And sometimes we can struggle with thoughts of maybe God doesn't love me, or maybe I've made too many mistakes. Mungkin kita bergumul dengan pemikiran sepertinya Tuhan tidak mengasihi saya karena saya sudah melakukan banyak hal kesalahan. Or we might think, oh, this bad thing has happened to me, so maybe God doesn't love me anymore. Mungkin kita merasa bahwa hal buruk terjadi dengan saya, mungkin Tuhan tidak peduli lagi dengan saya. But the hard things that we have to deal with in life, they're not to be an indication of God's love. Yang kita hadapi itu adalah segala hal buruk yang terjadi dalam kehidupan kita tidak mengindikasikan Allah seakan-akan seperti itu. They're not a sign if God loves us or not. Itu bukan menjadi satu pertanda bahwa Tuhan mengasihi kita atau tidak. What is a sign is that we can look to Jesus and we can see that because he gave Jesus, we know that God's love for us is abundant. Ya, jadi tandanya atau hal yang kita perlu perhatikan adalah Yesus, bahwa apa yang Yesus lakukan dan kasih yang dia berikan bagi setiap kita. And so if he can give us Jesus, then also he can graciously give us all things, as this verse says. Jadi kalau Allah bisa memberikan Yesus bagi kita, maka dia akan memberikan apa yang terbaik bagi setiap kita. And so whatever it is that you're needing today, Apapun juga yang menjadi kebutuhan kita saat ini, whether it's healing, apakah itu kesembuhan, provision, satu pernyataan, peace, damai, or fresh hope, harapan yang baru, whatever it may be, if you need comfort, apapun juga itu yang membuat kita nyaman, that we can go to Jesus and Kita find those things. kita bisa datang kepada Yesus dan menemukan damai Allah. All right, let's continue on in verse Mari 33. kita lanjut kepada ayat 33. Who will bring any charge against those whom God has chosen? It is God who justifies. Who then is the one who condemns? No one. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? As we hold the emblems today, Ketika kita memegang perjamuan kudus pada hari ini, we're reminded of the great lengths that Jesus went for us.
Kita memegang satu pernyataan bahwa apa yang perbuatan Yesus dalam kehidupan kita. so that we could receive forgiveness Sehingga kita bisa menerima pengampunan for the wrong things that we've done. atas hal salah yang kita lakukan. When we've made a mistake, God has made a way for that mistake to be cleansed and washed away. Ketika kita melakukan kesalahan, maka Tuhan yang akan mengampuni dan juga menyucikan kehidupan kita dari segala kesalahan kita. And so we don't have to live under the weight of any guilt any longer. Jadi kita tidak perlu lagi berjalan dengan rasa bersalah yang menghantui kita. It says here, who is the one who condemns? No one. Dikatakan di sini, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Tidak ada. For we don't come under that condemnation anymore because of Christ. Karena Allah yang membenarkan mereka dan kita tidak berada di bawah hukum itu. And we don't have to come under shame Kita tidak perlu berada di dalam rasa malu. because Jesus once and for all has paid for all of our sins on the cross. Karena Yesus sudah membayar segala sesuatu atas kesalahan kita. That as we put our faith and trust in Him, Dan ketika kita percaya kepada Yesus dan beriman kepadanya, as we surrender our lives, the good and the bad, to Him, ya sebagaimana kita menyerahkan segalanya, hal yang baik maupun buruk kepada Tuhan, as we confess our sins and repent, ketika kita mengakui dosa kita dan bertobat, the righteousness that Christ had is credited to us. maka kebenaran daripada Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. He paid the punishment for us. Dia membayar atas upah daripada penghukuman dari kita. And this is received by faith, not by works. Dan ini diterima berdasarkan iman dan bukan karena kerja keras kita. And today we can trust Him at His word. Dan hari ini kita bisa mempercayai Dia berdasarkan firman-Nya. These verses are a promise to us Bahwa ayat-ayat ini adalah janji Tuhan atas kita. that we don't have to carry around condemnation or guilt anymore. Kita tidak perlu lagi menanggung segala tuduhan atau rasa bersalah tersebut. That we've been forgiven, Karena kita telah diampuni, we've been set free, kita telah dibebaskan. and we're able and free to move into the future without that condemnation any longer. Dan kita dapat mampu untuk berjalan menuju hari depan karena tidak ada tuduhan lagi atas kehidupan kita. So as we come to this time of communion in a few moments, then if there's something that you need to ask God for forgiveness for, then let's take time to do that. Ya, kita akan mengambil waktu untuk bisa berteduh di hadapan Tuhan. Jika ada hal yang perlu diungkapkan, dinyatakan kepada Tuhan, mari kita mau datang sama Tuhan di dalam perjamuan kudus. Don't live under that weight of condemnation anymore. There is freedom for you today. Ya, jangan lagi ada berada di bawah tuduhan atau dari rasa bersalah tersebut. Okay, let's continue on in verse 34, the second section. Christ who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Baik, mari kita akan lanjut kepada ayat 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. And so as we take communion today, we remember Jesus' death, but I also want us to remember Jesus' resurrection. Ya, jadi ketika kita menerima perjamuan kudus, itu mengingatkan kita bahwa Yesus sudah mati atas dosa kita, dan tapi Yesus sudah dibangkitkan. It's because of the resurrection that we can take a hold of these promises that we're reading today. Justru karena kebangkitannya, maka kita menerima setiap janji-janji Allah tersebut. That it's because of the resurrection that the power of the enemy has been completely defeated. Justru karena kebangkitan tersebut, maka kuasa daripada musuh sudah ditaklukkan. And so let's be encouraged as we're going to take communion in just a moment to remember not just only Jesus' death, but His resurrection as well. Jadi kita diingatkan bahwa perjamuan kudus mengingatkan tentang kematian dan juga kebangkitan Yesus. Let's read verse 35. Mari kita baca di ayat 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall trouble or hardship or persecution or famine or nakedness, which is representing poverty, or danger or sword? As it is written, for your sake we face death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. Baik, kita akan baca bersama-sama di ayat 35 sampai 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. I love that the Bible addresses some of the hardships that we face in life.
Saya menyukai bahwa Alkitab juga menyatakan tentang hal-hal sulit yang kita hadapi di dalam kehidupan. That it doesn't just look at all the good things, but it addresses the hard things and gives us guidance in the midst of those. Jadi tidak hanya menyampaikan hal-hal yang baik, tetapi juga hal-hal yang bagaimana kita menghadapi hal-hal sulit dalam kehidupan kita. And the writer of Romans, which was Paul, he addresses any potential issues that could act as a separation point between us and God. Ya, Paulus menyampaikan hal-hal yang penting tentang apa yang menjadi pemisah antara Allah dengan manusia. And so basically, he concludes that none of these things hold any power over us. Bahwa dinyatakan tidak ada kuasa apapun juga yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Hardships don't have power over us. Baik itu hal sulit tidak dapat, penindasan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Persecution doesn't have power over us. Penganiayaan tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah. All of these ranges of human experiences, they don't have power over us. Apapun juga yang dapat dialami oleh manusia tidak dapat memisahkan kita daripada kuasa dan kasih Allah. But sometimes when we face these hardships, we can start thinking, maybe God doesn't love me anymore because there's bad things happening. Tapi terkadang ketika hal buruk tersebut atau hal-hal yang sulit itu kita hadapi, kita masih berpikir bahwa mungkin Tuhan tidak sayang atau tidak peduli dengan saya. Or maybe God's punishing me for something bad that I've done wrong. Atau mungkin Tuhan sedang menghukum saya tentang hal buruk yang saya lakukan. Or maybe He's left me. Atau mungkin Dia meninggalkan saya. Yet this passage of Scripture speaks directly against these wrong thinking. Ya, This wrong thinking. Sekali lagi bahwa firman Tuhan ini menempis segala pemikiran-pemikiran buruk tersebut, bahwa itu tidak benar. And God's promise of unfailing love is on full display as we finish this passage of Scripture. Bahwa di sini dinyatakan bahwa kasih Allah yang berlimpah dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. And I want us to be able to take a hold of these words I'm going to read in just a moment and speak them and declare them as promises over our life. Dan saya mau ajak kita semua mendeklarasikan kasih dan firman Tuhan ini di dalam setiap kehidupan kita. That as the enemy may come against us with those types of thoughts that God doesn't love you, God's punishing you, God's left you, that we can stand against him and say, no, this is what the word of God says. Sehingga kita bisa melawan setiap pemikiran buruk yang masuk dalam pemikiran kita dan mengatakan bahwa tidak, inilah yang firman Tuhan katakan sebagai berikut. That you could stand in victory against any accusation that comes your way. Bahwa kita dapat berdiri dengan teguh dan melawan itu semua. That we have victory in Christ Jesus. Bahwa kita berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Let's read from verse 37 to 39. Mari kita membaca ayat 37 sampai 39. This is something that we can declare regularly over our lives. Ini sesuatu hal yang dapat kita deklarasikan di dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. No, in all things we are more than conquerors through him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels or demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Amin. Tetapi dalam semuanya ini kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Paul gives us this instruction. Paulus memberikan kita arahan. To not focus on the suffering or the trial or the hardship. Jangan fokus kepada penindasan, penganiayaan yang kita hadapi. But to focus on Jesus. Tetapi fokus kepada Yesus. That he indeed loves you with an extravagant love. Dia sungguh sangat mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. And that there is nothing that can separate us from that love. Tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah tersebut. And so I want us to church in this hour, this time, for us to take a hold of these promises. Saya mau ajak kita semua gereja untuk kita bisa mengambil firman Tuhan tersebut. That we would be able to stand strong in the midst of the trials that may come our way. Bahwa kita dapat berdiri teguh di dalam setiap pencobaan yang kita hadapi. And that fear would have no hold over us.
bahwa ketakutan tidak dapat menguasai kita lagi. and that the trials that we face would only draw us closer to Jesus. Bahwa setiap ujian yang kita hadapi akan membawa kita semakin dekat kepada Yesus. And that we would remember that nothing else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Dan kita akan selalu ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan tidak dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Let's take a hold of the emblems right now. Mari kita bersama-sama mengambil roti atau hal yang kita sudah siapkan untuk melambangkan tubuh Kristus. And we're just going to take a moment now just in prayer. Mari kita ambil waktu di dalam doa. And I just want you to reflect on this passage of scripture. Saya mau kita mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan tersebut. What is it that God's speaking to you about specifically? Apa yang Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita secara spesifik. That as we come to this time of communion, maybe you might want to say a prayer to Him. Sebagaimana kita masuk di dalam perjamuan kudus, mungkin Anda mau menyampaikan kepada Tuhan. Maybe you might need to confess some sin. Just take some time to do that. Mungkin- Receive His forgiveness. Mungkin Anda mau jujur sama Tuhan, mau menyampaikan, mengaku dosa atas apa yang Anda lakukan dan menerima pengampunan Tuhan. And let's take a hold of those verses that show so clearly that God loves us incredibly. Mari kita mengingat kembali akan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Allah mengasihi kita dengan luar biasa. And just let His love flow over you now. Dan izinkan kasih-Nya mengalir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Thank you Jesus. God, we're so grateful for your love. Tuhan, kami sangat bersyukur atas kasih-Mu. We're so grateful for the forgiveness and grace that you offer us. Kami syukur akan pengampunan dan kasih karunia yang Kau berikan dalam kehidupan kami. As we take communion together today, we just want to say thank you. Ketika kami mengambil perjamuan kudus ini, kami mau katakan terima kasih. Thank you for your blood that was given for us Terima kasih untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi kami. and your body that was given for us. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang diberikan bagi kami. We're so thankful for your sacrifice. Kami sangat berterima kasih untuk pengorbanan-Mu. Thank you that you paid the price for our sins. Terima kasih bahwa Engkau sudah membayar atas dosa kami. We just receive your forgiveness and grace today. Dan kami menerima kasih dan pengampunan-Mu pagi hari ini. As we eat and drink right now, God, we just thank you for everything that you've done for us. Sebagaimana kami akan makan dan minum tubuh-Mu, kami mengucapkan syukur atas itu semua. We want to say we love you and we honor you, Lord. Kami mau katakan bahwa kami mengasihi dan kami menghormati-Mu Tuhan. Let's eat and drink. Mari kita bersama-sama makan dan minum. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. God, we thank you for your promises from your word. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk janji-Mu di dalam firman-Mu. And we thank you that your promises are true. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan benar. And we just want to take a hold of your promises today and to speak them over our lives. Kami mau terima semua janji-Mu itu dan kami mau katakan di dalam setiap kehidupan Thank you kami. that we're more than conquerors in Christ Jesus. Bahwa kami lebih daripada pemenang di dalam Kristus Yesus. Thank you that nothing can separate us from your love. Terima kasih bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dari kasih Allah. And we bring you praise and glory and honor. Kami berikan Engkau segala kemuliaan dan hormat. In Jesus' name we Di pray. dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. 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 Khotbah yang sangat luar biasa yang memberkati saya dan saudara dimanapun berada menyaksikan khotbah ini. Terima kasih buat Pastor Rachel. Saya percaya firman Tuhan yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Akan ada kuasa yang sangat luar biasa. Bagi jemaat Tuhan yang rindu berkoneksi dengan kami, silakan klik di bawah deskripsi bernama Want to Connect with Our Church. Anda juga dapat mengklik next step di deskripsi untuk mengetahui tentang perjalanan iman kekristenan. Dan kami juga menyediakan online banking untuk Anda yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan. Anda dapat mengetahuinya di slide berikut.
pengumuman buat kita semua, minggu depan gereja kita sudah menjalani ke-5 tahun. Wow, luar biasa, tidak terasa ya. Dan kita akan merayakannya melalui online, ulang tahun gereja ke-5 tahun. So, buat jemaat Tuhan jangan pernah ketinggalan, mari ikutin terus dan saksikan. Mari sama-sama kita rayakan, kita doakan bersama-sama supaya gereja kita menjadi berkat dan menjadi garam dan terang dunia. Berakhir sudah pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di ibadah online hari ini. Pesan saya, mari tetap jaga protokol kesehatan dan jauhi kerumunan-kerumunan yang menyebarkan virus corona. Saya percaya kita akan tetap bisa bertemu di ibadah-ibadah berikutnya dan Anda tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.